সাথী সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত আছেন অফরিন, সৈনিক সহ আমাদের নেতৃত্বরা এবং আপনারা, আর যতদূর আমাদের মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে। দেখুন, সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এসআইআর এর সমস্যার কি সমাধান হলো না। আগামীকাল 4 তারিখ, তার মানে ঠিক আজকে রেজাল্টের 1 মাস। এর মধ্যে প্রচুর ক্যাবিনেট মিটিং হয়েছে। এসআইআর এর ট্রাইব্যুনালে যে 34 লাখ নাম পড়ে আছে, তার फैसला की হবে, तार गाइडलाइन की হবে, कहाँ पर जाना होगा, क्या करना होगा, किसके पास क्या बोलना पड़ेगा, कौन वकील है, कौन हेल्प डेस्क है, इस विषय में कौन सा एमएलए, कौन सा मंत्री, कौन सा ऑफिस कैसे हेल्प करेगा, कोनो विषय कोनो डिसीजन হলো না। কিন্তু দেখুন, একটার পর একটা সরকারের কাজ शुरू হয়েছে, चाहे वो बुलडोजर भेजना हो, चाहे वो किसी भी काम का फॉर्म का फिलअप हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी को क्या बोलना पड़ेगा, किस विषय पर चुप रहना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखने से अपना हाथ पीछे खींच लेना पड़ेगा, वो सब एक के बाद एक ऑर्डर आ गया है। ধর্মীয় উৎসবে কে কেমন করে পালন করবে, কি বিক্রি হবে কি বিক্রি হবে না, कौन सा कानून कहां से उठाकर कहां पर पटकना है, सब कुछ हो गया। लेकिन एसआईआर के बारे में कोई भी आज तक कैबिनेट मीटिंग में फ्रूटफुल एजेंडा को लेकर कोई भी फ्रूटफुल बात अभी तक आया नहीं। लेकिन सरकारी कोई भी स्कीम हो, কে পাবেন না, কে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, কার নাম চলে গেল, কে ভোট দিতে পারলো, কে পারলো না, এসব তো চলছে, হচ্ছে। এখন আমরা যদি চারিদিকে खबला खबला করে এই সমস্যা ধরতে যাই, तो अपने आप में हम लोग सब कोई उलझ जाएंगे। उसका नाम, उसका स्पेलिंग, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड, वो यहाँ पर रहता है, वो यहाँ पर नहीं रहता है, उसका फॉर्म वो फिलअप कर दिया, उसका लॉयर ठीक नहीं था, उसका नाम ट्राइब्यूनल में नहीं था, वो उस वक्त देश गया था, गांव गया था, वो तो यहाँ नहीं रहेगा, वहां रहेगा, वो यहाँ ही रहेगा, लेकिन वो दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर था, उसका नाम बात दे दो, सब कुछ है। अगर इतना सारा खुचरो खुचरो समस्यार यदि আমরা समाधान करते जाए, तो हम लोग खुद ही का फंदा में खुद ही उलझ जाएंगे। तो हम लोगों को उलझना नहीं है, हम लोगों को समझना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। और जो हल हम लोग निकालेंगे, वही समाधान के पाবার জন্য রাস্তায় ডেটে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে। মানুষের প্রয়োজনে আইন, আইনের প্রয়োজনে মানুষ নয়, দরকার হলে আইন পরিবর্তন হবে, মানুষের নাম ভোটার লিস্টে থাকতে হবে, এই কনফিডেন্স নিজেদেরকে জারি রাখতে হবে। তার জন্যই আজকে এই পাড়ার মোড়ে यही नुक्कड़ सभा पर हम लोग बात कर रहे हैं इतना देर से। 12 साल से एक तो सरकार चल रही है दिल्ली में, और पिछले 1 महीने से और एक तो सरकार जो भाजपा का ही सरकार है, वो पश्चिम बंगाल में आकर मौजूद हुआ है, और उससे पहले 15 साल इधर ही ছেড়ে আসা খোলস। শুভেন্দু বাবু তো তৃণমূল নাকি? শুভেন্দু বাবু তৃণমূল তো? আরে 20 সালের অক্টোবর পর্যন্ত তৃণমূল ছিল, 2020 সালের অক্টোবর পর্যন্ত তৃণমূল ছিল। তৃণমূলের সব অন্যায়ের, সব আক্রমণের, সব সন্ত্রাসের ম্যানেজার ছিল শুভেন্দু। আজ বললে হবে না যে আমি সাফ সুতরা ছবির লোক আছি। पार्टी बदलने से चोर कभी साधु नहीं हो जाता, और आप तो साधु का पार्टी में नहीं, डकैत का पार्टी में
सरकार कौन दिखे जेते चाहे, उसका पांव किस तरफ है ये देखने से मालूम पड़ता है। भारतवर्षের সংবিধানে গাদা আইন আছে, গাদা ঝুড়ি ঝুড়ি আইন আছে। কোন আইন কখন লাগু করছে কোন সরকার, সেইটা দেখে বোঝা যায় যে সরকার का নিয়ত क्या है। এসআইআর এর আইনটাকে লাগু করে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বিজেপির নিয়তটা কি আছে। कौन सा कम्युनिटी के खिलाफ, कौन सा कम्युनिटी के पक्ष में है, किसके खिलाफ है, किस धर्म के खिलाफ है, किस धर्म के पक्ष में है, हम इस बात पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी बात पर वो लोग हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। और जिस गली में हमको पांव रखना नहीं है, उस गली का ठिकाना, उस गली का पता हमको पूछना भी नहीं है। इसीलिए धर्म के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर और ये दंगा फसाद लगाने वाला इस फीलिंग्स के उस गली में जाना भी नहीं है, पांव भी रखना नहीं है। इसीलिए उस बात को यहाँ पर छेड़ने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग बोलना चाहते हैं इंसान, जनगण, মানুষ, এরা আপনারা ঠিক আছে, আপনি এসআইআর এর ফর্ম দিলেন, যাকে বাড়িতে পাননি আপনার বিএলওরা ফর্ম দেবার সময় তার হাতে ফর্ম দিয়ে এসেছিল, টেকনিক্যাল ফল্ট কি ছিল কিনা তৃণমূলের? এসআইআর কে তো তৃণমূল লাগু করছিল। এসআইআর এর কাজ তো বিগত 2025 এর সময় থেকে এসআইআর এর গোটা কাজের কর্মটা সব তো যা ইমপ্লিমেন্ট করছিল পার্টিতে তা তো তৃণমূল ছিল। গোটা 80,000 বুথে 40,000 বুথের বিএলওরা হার্ডকোর তৃণমূল ছিল। কেউ বলতে পারবেন যে না এটা মিথ্যা কথা? সবার হাতে দিয়েছিল এসআইআর এর ফর্ম। এসআইআর এর ফর্ম ফিল আপ করতে 50 টাকা, 100 টাকা, 150 টাকা লাগেনি। অনেক নাটক হলো, इतना नाटक हुआ कि 3 घंटे का फिल्म बन जाएगा। कभी सुगंध उछल रहा है तो कभी ममता उछल रही थी। कौन कितना हाई जंप लगा सकती है उसके लेकर फिल्म बन सकता है। किंतु मानुष एसआईआर टोक के ভোটার লিস্টে নাম পেল না, তার জন্য কোনো লং জাম্প হাই জাম্প ঠিক হলো না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি টেকনিক্যাল কাজ ছিল। इस बार इलेक्शन से पहले ये बात हम लोग हजारों बार सड़क पर, नुक्कड़ पर, चुनावी सभा पर, जनता के पास, घर में, कैंप में हम लोग लेकर गए थे कि इस पूरा का पूरा विषय का एक तो समाधान था कि পশ্চিমবঙ্গের সরকার একটা কোর্ট এফিডেভিট দেবে যে শোনো গো, আমাদের নামের বানানের ভুল আছে, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড সব জায়গায় এক তুমি পাবে না, অনেকের বার্থ সার্টিফিকেট নেই, আর আমি তো কিছু নিজেই ভুয়ো ভোটার রেখে দিয়েছিলাম যাতে আমি ভোটে জিততে পারি, লাখ লাখ হাজার হাজার ভোটে। বলে তো আমি আপনাদেরকে এই কোর্ট এফিডেভিট দিচ্ছি যে নামের বানানে এই হয়, আর গোটা পশ্চিমবঙ্গে, গোটা বাংলাতে আমাদের নাম, আমাদের ভোটার লিস্ট, তার তালিকা, তার বানান, তার সামাজিক সম্পর্ক এই 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 হলে আপনারা কিন্তু তাদেরকে ভোটার হিসাবে গণ্য করবেন। पीछे तृणमूल का पार्टी ऑफिस है। आप लोगों के साथ हम लोगों का कोई भी व्यक्तिगत कारण से कोई भी মানে রাগারাগি সম্পর্ক নেই। আক্রমণ কাকে বলে, অত্যাচার কাকে বলে, 15টা বছরে তৃণমূল अव्वल नंबर लेकर फर्स्ट आया है, डिस्टिंक्शन लेकर। कितना अत्याचार और आक्रमण करा जाए भूले नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। কিন্তু আপনারা একটাও কোর্ট এফিডেভিট দেননি। ঠিক আছে, তৃণমূল দিল না,
শুভেন্দু অধিকারী তো বিরোধী দলনেতা ছিলেন, একটাও কোর্ট এফিডেভিট দেওয়ার জন্য তৃণমূলের উপরে চাপ তৈরি করেছিলেন যে এদের নামগুলোকে যাতে ঠিকঠাক ভাবে থেকে যায়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার তুমি একটা কোর্ট এফিডেভিট দাও নির্বাচন কমিশনকে। দিয়েছিল? দেয়নি তো। তাহলে যে দোষে তৃণমূল দোষী, সেই একই দোষে তো বিজেপিও দোষী আছে। বিধানসভার ভেতরে তো তোমরা দুজনে ছিলে। আমরা তো বারে বারে বলেছি তৃণমূল এত দুর্নীতি, তৃণমূল এত অন্যায়, তৃণমূল এত অত্যাচার করতে পেরেছে কারণ বিজেপি ছিল বলে। আর বিজেপি ছিল, আর তারপরেও এসআইআর হয়েছে, আর তারপরেও এসআইআর এ 34 লাখ মানুষের নাম এখনো ট্রাইব্যুনালে ভেসে আছে। তার দায়িত্ব শুধুমাত্র তৃণমূলের নয়, বিজেপিকে তো নিতে হবে, নিতে হবে তো।